अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मंगल अप यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह हाजिर खिदमत नाजरीन। कराची की सियासत में एमक्यूएम के हवाले से मैं इज़हार ख्याल करूँगा। एमक्यूएम की एक तारीख़ है कराची में, और एमक्यूएम कराची में एक हुकूमत करती रही है और मुख्तलिफ़ हुकूमतों में शामिल भी रही है। अब एमक्यूएम का वो टाइम आया है कि पिछले दिनों एमक्यूएम ने इलेक्शन भी लड़े। 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद पाकिस्तान में रह गया। एमक्यूएम का दूसरा धड़ा एमक्यूएम लंदन के नाम से वहाँ कायम कर दिया गया। वो कहलाया, बल्कि वो तो अपने को एमक्यूएम ही कहते हैं, इनको वो कहते हैं कि ये नहीं है, मगर बहरहाल अखबारी सतह पे वो मीडिया में वो एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप कहलाया। और इस तरीके से ये ग्रुप काम करते रहे। अब सूरत हाल सामने ये आ गई है कि कामरान ट्रेजरी गवर्नर सिंध बन गए। गवर्नर सिंध जो हैं ये एमक्यूएम में कभी भी शामिल नहीं थे, इनका फंक्शनल लीग से ताल्लुक़ था। बीच में इनको फारूक सत्तार जो एमक्यूएम के कायद बन गए थे, मैं कहूँगा कि वो खुद साख्ता लोगों ने कहा कि कायद बन गए हैं, हालांकि वो एक कदावर रहनुमा है और पार्टी में अजीम तारिक के ज़माने के उन साथियों में उनके शामिल थे वो। तो बहरहाल वो उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया। तो ये खालिद मकबूल कमज़ोर इंसान ने एक पार्टी, मजबूत पार्टी संभाल ली, जो अब कमज़ोर पार्टी साबित हो रही थी। इलेक्शन में मुतादिद उनके टाइम में इलेक्शन हुए, उसमें कम वोट लिए कई जगह से, और कई जगह पे तो हारते हारते रह गए, और कई जगह पे वो हार गए। जैसे मोदी लाइन्स एरिया की सीट पे इमरान आमिर लियाकत हुसैन की सीट पे। तो मैं ये इसलिए बताता चल रहा हूँ कि इनको अपनी हैसियत का एमक्यूएम को अंदाज़ा है। एमक्यूएम के हवाले से तमाम लीडरान जो है कायद का दिल से कोई एहतराम करता है, कोई एलानिया करता है, मगर वो लोग मानते हैं बहरहाल कि वो खुल के कभी मुखालफत नहीं करे। खुल के मुखालफत अगर किसी ने की थी तो वो हमारी पार्टी जो पीएसपी बनी थी उसके कायद ने की थी। तो उन्होंने बाकायदा अलग होने का ऐलान किया और बाकायदा उन्होंने इस पर किया। खुल के एक ज़माने में नज़रियाती तौर पे जो मुखालफत की थी वो की थी आफाक अहमद ने। जब ये मुत्तहदा कायम हुई तो उस ज़माने में बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त आफाक अहमद ने नज़रियाती तौर पे एक आइन की उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि भाई हमने महाजर हकूक़ के लिए कदम उठाया था, एक बेड़ा एक जगह चले थे हम लोग, अब आप इससे मुनहरिफ हो रहे हैं तो मैं छोड़ रहा हूँ। बज़ाहिर वो ये समझे कि अल्ताफ़ हुसैन मुनहरिफ हो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन को मुत्तहदा के हवाले से प्रेशर था उन पर कि पाकिस्तानी सियासत करें, पाकिस्तान में सियासत में आप पाकिस्तानी सतह पे लेके जाएं अपनी तंजीम को। तो वो उसमें बेकाय में कहा जाए या उन्होंने सियासी समझा ज़रूरत को इसकी, तो वो उस वक्त उसमें मुत्तहदा बनाने में कामयाब हो गए और इनको पार्टी से निकाल दिया। फिर पार्टी में इनके खिलाफ टेंशन हुई, फिर काफ़ी एमक्यूएम हकीकी का ये धड़ा अपने को एमक्यूएम हकीकी कहलाया और ये कायम कर दिया गया। आफाक अहमद इसकी सदारत कर रहे थे उस ज़माने में, आमिर खान भी इनके साथ ही। दोनों अशखास को पार्टी से बुनियादी रुकनियत खारिज कर दी, इनको निकाल दिया गया था। इनके और साथी भी, इनके लिए शहर के अंदर तमाम इलाके बंद कर दिए गए थे, 9 को एरिया बना दिए गए थे। तो एक तारीख़ है इनकी भी एमक्यूएम हकीकी की, मगर उन्होंने सब्र आज़मा लम्हात गुजारे और काफ़ी उन्होंने ये टाइम गुजारा, मगर वो महाजिर हकूक़ के लिए वो बकौल आफाक अहमद के हम पीछे नहीं हटे, वो महाजिर कौमी मूवमेंट चलाते रहे। अल्ताफ़ हुसैन ने इनको ये कहा कि ये दरारें डाल रहे थे पार्टी के अंदर और ये एजेंसी के पैरोकार थे और एजेंसी के पेरोल पे हैं, ये इल्ज़ामात इन पे लगाए गए। खैर वो किस्सा पारीना हो गया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में वो अनासिर जिनको ये कहा जा रहा था कि ये वो एजेंसी के, इनको एमक्यूएम हकीकी वालों को कहा जा रहा था, उस वजह से वो अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान से जाना पड़ा और अल्ताफ़ हुसैन अब पाकिस्तान में आ नहीं पा रहे। उनका कोर्ट में केस चल रहा है, उसका क्या फ़ैसला आता है
وہ تو مستقبل قریب میں ہی پتہ چلے گا، مگر بہرحال کراچی کے اور سندھ کے عوام میں جو مہاجر حلقے ہیں ان کی آواز ہے کہ الطاف حسین کو یہاں آنا چاہیے۔ اور ہر صحافی اور سیاسی مبصرین جو گہری نگاہ رکھتے ہیں ایم کیو ایم کی سیاست پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو لائے بغیر کوئی بھی سیٹ اپ بیکار ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ بات کو سمجھ رہے ہیں اور تمام سیاسی رہنما اور سیاسی مبصرین اور سیاسی پنڈت یہ سمجھ رہے ہیں، جو پیشن گوئیاں بھی کر رہے ہیں، تو لازمی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے، حکومت پاکستان بھی سمجھ رہی ہے۔ تو جب یہ سب سمجھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لایا جائے تو یہ ایک کراچی کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ تو اس ضمن میں کچھ لیڈران ایم کیو ایم کے جو مخالفت میں الطاف حسین کی بولتے ہیں، اس میں وہ پارٹیاں جو اپنی ایک تنظیم قائم کر چکے ہیں الگ نام سے، وہ بول رہے ہیں، جو کھلم کھلا انہوں نے پہلے بھی بولا اور ابھی وہ بول رہے ہیں۔ فاروق ستار دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ قائد آ بھی جائیں، اور وہ اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں کہ 22 اگست کے بعد تو ہم نے دوسرا رخ اختیار، ان کی سیاست الگ ہو گئی تھی، ہماری الگ ہو گئی تھی۔ تو یہ سب اندر سے ان کے لیڈروں کے خواہش بھی ہے اور ان کے کارکنان کی بھی خواہش ہے کہ الطاف حسین پاکستان آ جائیں۔ اس لیے ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ شاید یہ سیاست جو انجینئرنگ اور یہ ان کو چلائی جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، یہ گروپ کو منظم کیا جائے، یہ جو ہے کامیاب تجربہ ثابت نہیں ہوگا، جس کی نشاندہی آفاق احمد نے جو ایم کیو ایم حقیقی عقائد ہیں انہوں نے کل گزشتہ رات پریس کانفرنس میں کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس طرح کے اگر حالات اب نہیں ہونے چاہیے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ کراچی میں امن قائم نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اور محاذوں پہ بڑا ہی پریشانی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے حقوق کی سیاست کرنے والے لوگوں کو سب کو کھیلنا چاہیے کھل کر، اور الیکشن میں سب کو حصہ لینا چاہیے، مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس سلسلے میں الطاف حسین نے ابھی حالیہ ایک ویلاگ میں کہا کہ میں نے خط لکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین ایک جمہوری سوچ رکھنے والے انسان ہیں اور جمہوریت پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ کافی ماضی میں جمہوری لیڈروں کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے رہے، ان سے وہ اپنے مطالبات منواتے رہے، کس حد تک منوائے یہ مہاجر عوام بھی جانتی ہے، مگر بہرحال وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ تو آج ان سے رابطہ کرنے میں ان کو کیا قباحت ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین کو اعلیٰ قیادت جو ہے سیاسی، اس سے رابطہ کرنا چاہیے، جمہوری انداز اپنانا چاہیے۔